दाराय काना झुलन जात्रा और नुआ झुलन जात्रा दो जहां कृष्ण बोंगाब को मानाव बतावेया उनको लगिते दो अडी गुण माना परब काना साउते अडी रस्का आना परब काना बांग्ला चांदो लेकाते जाओ सेरमागे श्रावण चांदो रे नुआ महा महिद्दो पालाव हुयुग गिया मेनखान जहां तिने दिन चला काना बय बयते गिद्रा को नुआ झुलन जात्रा रेना एनेम को हिड़िया ओना खातिर गिद्रा को मोने रे झुलन दो चेद काना नुआ बाबते आरहो जाते को बाडाय दाड़े मा ओना खातिर मेटांग ओड़ा रे नित खन गे सत सापड़ाव कदा को झुलन बाखराते जहां रे नेनेल लागिते अडी आयमा गिद्रा को सेटेरोग काना। ঝুলন আমরাও ছোটবেলায় আগে করতাম, কিন্তু এখন আর পড়াশোনার চাপে করতে পারছি না ঝুলন। আচ্ছা, ঝুলন কটা ঝুলন দেখলে? বাজার, ফুটবল, আর্মি। আর এখানে ছাড়া আর কোথায় কোথায় ঝুলন দেখেছো? আর কোথাও দেখিনি। কি দেখলে? অনেক কিছুই দেখেছি। কি কি আছে ঝুলনে? পাহাড় আছে, তারপরে বলো। পাহাড় দেখলাম, তারপরে বাজার আছে, তারপরে খেলার মাঠ আছে, তারপরে পুতুল আছে, অনেক কিছুই আছে। কেমন লাগলো দেখে?